El audio filtrado de Caroline Leavitt es una radiografía completa. Muestra el pánico de los medios corporativos, la guerra abierta que la vocera de la Casa Blanca libra contra la prensa y sobre todo el miedo político que corroe hoy a Donald Trump, el presidente. En ese audio, Leavitt lanza una amenaza absurda tras una entrevista que salió mal y revela cómo pretenden amedrentar a cualquiera que no deje de usar un megáfono. Antes de oír la amenaza, vale ver de dónde viene el berrinche, lo que Leavitt piensa del periodismo, la privilegiada posibilidad de cubrir a su jefe y luego la entrevista con Tony Doppel en CBS que la hizo estallar. Pasemos a video. Jackie. Does this administration believe that this reporter or any reporter has a right to publish classified information under certain circumstances? Look, I think that we do not believe that individuals who have been given the privilege of holding a top secret clearance should be illegally leaking that classified information, and I know the American people agree with that. And I think it's a basic tenet of journalistic integrity not to publish information that could directly endanger the operational security or the brave men and women who are serving this country in uniform and putting themselves in harm's way to protect not just the people of this administration, but all of you in the press and all of their fellow. Para Leavitt, informar no es un derecho constitucional, es un privilegio que su oficina concede y retira. Esa es la lógica autoritaria. Si el periodista incomoda, lo tachan de irresponsable y le señalan la puerta. Con esa vara tratan de blindar a Trump. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien se atreve a preguntar, su andamiaje se cae. La prueba está en la conversación con CBS. Hubo una pizca de contraste y bastó para encender la furia del equipo presidencial. The inflation numbers came out. Overall, not bad, but grocery prices. No, overall, very good. Good for us. Good for our country. Joe Biden had the highest inflation numbers in history, correct? The direction. I have them down to a level that they haven't seen in about 9 years. And Mr. President, help me understand, when I travel the country and I go all over the place and I talk to everyday Americans, they tell me they don't feel it because grocery they prices might not, are up. but they're going to now. I've only been here for 11 months, okay? And, you know, the first few months were really rough, if you look at them, because I inherited a mess. I inherited a mess of crime. I inherited a mess of inflation. I inherited a mess of places closing up and going to other countries. And now we have the hottest country in the world. Tony, we have now the hottest country in the world. And a year and a half ago, our country was dead. We had a dead country. You wouldn't have a job right now. If she got in, you probably wouldn't have a job right now. Your boss, who's an amazing guy, might be bust, okay? Might be That's what? how bad. Might be bust. I doubt it in his case, but you'd never know. Let me just tell you, you wouldn't have this job. You wouldn't have this job, certainly whatever the hell they're paying you. Our country is rocketing right now. We have the hottest country in the world. If they got in, we would be Venezuela on steroids. Mr. President, I'm just trying to be fair here, just trying to do my job, and I want to talk about this assembly line here. Un par de datos incómodos y Trump se descompone en una cantaleta autopromocional. Y cuando el jefe patina, aparece la operadora. Leavitt pasó del enojo a la amenaza. Publiquen todo o los demandamos. No es celo por transparencia, es intimidación preventiva para que nadie edite, contraste ni contextualice. Escuchen el audio a continuación. Make sure you guys don't cut the tape. Make sure the interview is out in full. Yeah, we're doing it. Yeah. He said if it's not out in full, we'll sue your ass off. Oh, great. Okay. He always says that. I think that went. We only have 19 minutes and 30 seconds, so 13 minutes. How long did we talk? The whole thing will be out. Yeah, the whole thing will be out. Yeah. So, I appreciate you, Caroline. But just to confirm, Esto funciona por dos vías. 1. La presión explícita para marcar territorio y atemorizar a los productores y editores. 2. El teatro de la propaganda. Filtras el audio para fingir que el canal resiste al poder mientras en la práctica se pliega. Sea cual sea el origen, el mensaje es el mismo, disciplinar a la prensa. No es un caso aparte, es el asedio que se expande a redacciones que no dependen del humor del presidente. Has now executed a new search warrant at a Washington Post journalist's home in Virginia. The administration says this is part of an investigation into a government contractor that they accuse of illegally retaining classified materials. The Post reporting FBI agents have now seized this reporter's phone, 2 laptops, and a watch. One of the laptops was a personal computer, the other a Washington Post issued laptop. Investigators tell the Post reporter that she's not the focus of this probe, that the target is a government contractor, and according to the criminal complaint, is alleged to have had secret documents in a lunchbox and his own basement, which could be a violation of the rules. Attorney General Bondi
alleges the Post reporter also published illegally leaked information. Of course, that is, when you cover the government, what happens all the time. It is also worth noting the complaint, which may be partial, may only be the start of the story, but the complaint itself does not accuse that contractor of leaking classified information. Now, this is obviously drawing intense scrutiny because while the government does have wide latitude in legitimate national security cases, and there have been times in the past where we've seen, as a last resort, reporters basically dealt with and investigated, or their materials investigated in security litigation, this comes amid a time where the Trump DOJ under Bondi has very little credibility, and the president has mused about going after all kinds of opponents and has done so. And he and his allies have viewed many in the press, as you know, as their sort of political opponents. Times reports that it's exceedingly rare to search a reporter's home, and it refers to a 1980 law that bans searching reporters unless they are the suspect they are the suspect in a criminal probe. Obviously, for example, being a journalist doesn't mean that the authorities can never deal with you if they have something separate from your journalism that you did wrong. Washington Post executive editor says this extraordinary aggressive action is deeply concerning and raises profound questions and concern around the constitutional protections. Cuando el gobierno te catea en la casa de una reportera y la vocera amenaza con "nos vemos en el hostigamiento a la prensa", el objetivo es simple: o te alineas o pagas costos profesionales y legales. Y sí, los dueños corporativos juegan con su parte. Si la línea editorial protege a los negocios, el periodismo se queda bajo las ruedas. El audio de Leavitt resume el momento. Un gobierno que pretende convertir el derecho a informar en permiso revocable y unos medios que, entre presiones políticas y cálculos de accionistas, ceden terreno. La respuesta no es bajar la cabeza, es redoblar la verificación, repreguntar cada afirmación del presidente y exponer cada intento de amedrentamiento. Desde la sala de prensa hasta la última redacción local. Y aquí no se trata de ego, se trata de la primera enmienda y de tu derecho a saber. Si este análisis te resultó útil, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Esto es Rumor de Estado. Cada vez sorprende menos ver a republicanos de la Cámara marcando distancia de Donald Trump. No es valentía ni ética, es un cálculo frío. Cuando el barco hace agua, algunas buscan la salida antes de hundirse. Pero lo que acabamos de ver va un paso más allá. No es solamente traición política, es una admisión implícita de que Trump está directamente involucrado a la violencia criminal que ejecuta hoy ICE en todo el país. Esto es grave, porque ya no estamos hablando de discursos duros ni de propaganda electoral. Estamos hablando de militarización, abusos sistemáticos y crímenes documentados. Antes de entrar en el republicano que terminó vendiendo a Trump, quiero que veamos cómo la derecha mediática intenta, y sin éxito, tapar lo que ya es imposible de negar. Todo empieza con un cruce en Fox News entre Jessica Tarlov y Jesse Waters. Pasemos a video. Are racially profiling U.S. citizens, including off-duty cops. Brooklyn Park Police Chief. I've received endless complaints about civil rights infringements, including being stopped with no cause. Has happened to off-duty cops too. All of them have been people of color. There are new court documents out with these new lawsuits about the conditions that these kids were being held in, talking about contained food with mold and worms, not enough water. A Texas medical examiner just ruled a death of a detainee in ICE custody, a homicide. He was choked so hard that blood vessels burst in his eyelids. That's fake news. And then in Maine, it's fake, Jessica. an ICE agent is talking to a woman who's a legal observer. And he says, why are you taking pictures? And she says, why are you taking pictures? And he says, because we have a nice little database, and now you're considered a domestic terrorist. We know they want to use administrative warrants, which is not how the Fourth Amendment works, to be able to break down doors. ICE is out of control. And if you don't want to believe the stories about what, the women are blocking traffic and it's about crazy protesters with blue hair and wine moms who don't have anything better to do, listen to law enforcement that are saying that ICE is not up. Este es el nuevo libreto MAGA. Negarlo todo. Ni debatir, ni explicar, ni corregir. Negarlo. El problema es que ya hay demasiadas cámaras, demasiados testigos y demasiados documentos. Por eso Trump está obsesionado con controlar plataformas, amistades tecnológicas y flujos de información. No porque tenga razón, sino porque no puede ganar la discusión. Y cuando no pueden ganar, hacen algo peor. Apagan las investigaciones. Eso es lo que explicó Chris Hayes al revelarle un escándalo que debería estremecer a cualquiera que crea el Estado de Derecho. Separately, several federal prosecutors who are based in Minnesota, including the number 2 in the office, also resigned in protest of the decision to investigate Good's widow.
We've also learned that the FBI supervisor in Minneapolis, a person who sought to open an investigation into the killing of Good, again, which would be essentially standard practice, stepped down in protest over what the Trump DOJ is doing. Now, thanks to MS Now reporters Carol Lennick and Ken Delanian, we know that it was aides in the office of Deputy Attorney General Todd Blanche that directed federal investigators in Minnesota to shut down the investigation into the killing of Good and instead probe the victim for possible criminal liability. 3 people briefed on the discussion say those aides wanted a criminal investigation into Renee Good, who was shot 3 times at point-blank range while trying to drive away from officers in her Honda Pilot. A federal judge rejected a warrant to investigate Good, citing the fact that the woman... Esto no es un simple desorden administrativo, es un claro encubrimiento. Es usar al Departamento de Justicia como escudo político y frente a eso la negación mediática ya no alcanza. ICE está asesinando personas, deteniendo niños, acosando ciudadanos, golpeando a veteranos. Ese es el contexto real. Y por eso cuando llega el momento de votar o hablar, algunos republicanos entran en pánico. Uno de los más vulnerables dio un paso que, aunque mínimo, es muy revelador. You have the situation with the 5-year-old boy. That should not happen, and we don't want that to happen. And that's something that I think, the Department of Homeland Security and immigration officials need to ensure does not happen again. But I will tell you, boy, there's the guy in his underwear. There's Renee Nicole Good shot 3 times, once in the left side of her temple. I mean, you can argue about whether the guy was acting, really did fear for his life in the moment, but it doesn't. Esto es una condena tibia, casi vergonzosa, pero políticamente enorme. Mike Lawler ocupa un distrito competitivo en Nueva York y entiende lo que muchos republicanos ya sienten. Defender a ICE es electoralmente tóxico. Hace un año, algunos demócratas se equivocaron leyendo el clima político y votaron por las leyes de mano dura. Hoy, Trump logró lo impensable. Volvió impopular incluso la financiación del DHS. Tanto así que un republicano moderado prefiere criticar a ICE antes de hundirse con Trump. Cuando el miedo a perder el escaño pesa más que la lealtad al presidente, el discurso se resquebraja. Y Trump, como siempre, intenta volver al mismo recurso, racismo y cinismo moral. Pero ya no funciona, porque sus fuerzas se ven incompetentes, violentas y fuera de control. Y mientras eso pasa, el mensaje demócrata empieza a escalar, como quedó claro en esta última intervención. Sure, and a lot of people have taken that opportunity. I think hundreds of thousands, maybe over 1 million people have self-deported. But the story that the family lawyer for this particular guy in question gave flies right in the face of what DHS is claiming. And if this lawyer is lying with this level of specificity, saying he came through a port of entry, he entered the asylum system, he has an application through the CBP1 app, he has been going to court appointments. I mean, that's a striking amount of detail for someone that's making it up. Over to the agency. Well, I don't know. I don't know why the guy I'm fine. ran. Here's my papers. I'm in the process. Why would he Well, run? first of all, these agents don't seem to care about any of that. And on top of it, there was a school official who was driving her own children to school who saw what happened. And apparently there were voices coming from inside the house, people who lived with this boy who were saying, leave him with us. And I don't know if that's a mother. The car? She got out, that the woman, school official, and she gave an interview. The agent said they were trying to get the boy back into the house and they wouldn't open the door. Anyway, there's a lot of conflicting information about this particular case. There sure but is. It doesn't. Yeah. But it doesn't These actually. folks like Jacob it Fry doesn't- from jumping all over it. It actually doesn't matter. If Greg were here, he would say, let's take a step back and look at the bigger picture. So I think what we should do is we should listen to what law enforcement themselves are saying about how ICE is carrying out these operations in Minneapolis, St. Paul, and all over the country. The Minnesota Department of Corrections does a press conference. DHS is spreading persistent misinformation regarding... Cuando incluso los funcionarios estatales y de fuerzas del orden locales dicen que esto no es verdad, todo esto se rompe. No es izquierda contra derecha, es la realidad contra las mentiras. Lo que estamos viendo es un cambio de fase. ICE dejó de ser solo una herramienta ideológica y se convirtió en un lastre político para el presidente. Cuando un republicano vulnerable prefiere criticar abusos antes que defendernos, el mensaje es claro. Su estrategia fracasó. Trump apostó todo a la brutalidad y al miedo, y el resultado fue exposición, rechazo, deserciones. Y aunque en algunos casos intentaron salvarse individualmente, el vínculo entre Trump y esta maquinaria represiva ya está documentado. No hay nadie quien los salve.
Si te gustó el video no olvides darle a like, comentar y compartir. Esto es Rumor de Estado. Donald Trump y su séquito MAGA creen que con repetir el nombre de Bill Clinton van a lograr algo mágico. Sacar a su presidente protector del centro del escándalo Epstein no funciona así. Esto no va de demócratas contra republicanos, va de justicia, responsabilidad y de desmantelar una red de poder que protegió abusos durante décadas. Trump quiere que miremos a Clinton como si todos los demás hubieran sido una coincidencia social. Brunch, cenas, me lo crucé una vez, todo mentira. Todo vínculo con Epstein merece escrutinio. Todos los nombres importan y eso explica por qué hoy en el Congreso cayó una bomba que tiene la Casa Blanca perdiendo el control. Todo empezó con una intervención directa, incómoda y precisa de Jasmine Crockett. Pasemos a video. So for instance, we all want to hear from President Clinton. If for some reason you said we will give you, say, Pam Bondi, and then we've got President Clinton with it, or say maybe President Trump and President Clinton, two presidents, because we know that both presidents actually had a relationship with Jeffrey Epstein. But what looks political and looks like one can get away with everything, especially since that's what the Supreme Court has stated, that's why it looks like it's just gamesmanship. You only care about following the rules so long as you can invoke those rules on what is typically perceived as your political enemies. This is why we are falling apart in this country. We are supposed to be about checks and balances. It should not matter whether or not you're associated with the Democratic Party, the Republican Party, independent, or whomever, whether you're rich, whether you're poor, whether you're middle class, whether you're a black immigrant, or whatever. But it seems like we only have a political agenda in this committee, and that's why everything goes off the rails. You only love law enforcement when they're going after black, brown, immigrants, that kind of folk, right? But on January 6th, you didn't care about law enforcement because they still don't have their plaques up. We continue to do the right thing and say, yes, apply the rules equally across the board, and then y'all play in our faces and you only apply it to one side. I am asking for one commitment, and then I will yield to the ranking member. Mr. Chair, will you commit to me, as the chair of probably the most important committee in this Congress, especially in this moment where people are concerned about the level of corruption that exists within this committee, will you promise me that you are good for doing whatever is right and following the evidence, no matter who is on the other side of that evidence? Yes, and that is why I subpoenaed the estate. And we had no idea what was, nobody knew. Nobody knew what was in the estate documents. And I, without hesitation, subpoenaed the estate. We've subpoenaed the Department of Justice. And that's where we got the birthday letter. We subpoenaed the estate. Hold on, Mr. Subpoena, right. Okay, we got the birthday letter, but we can't just get the evidence and then not follow up on the evidence that we... La respuesta republicana es reveladora. Dicen que sí, que buscan la verdad, pero cuando la verdad apunta hacia Trump, frenan. Ese doble estándar es exactamente lo que Crockett expuso, y es lo que Trump intenta tapar moviendo el reflector hacia Clinton. Pero aquí hay algo más profundo. No se trata solo de Trump. Trump quiere que no salga ningún archivo porque sabe que los nombres que aparecen se cruzan con el suyo. Y cuando se empieza a hablar de lugares, de circuitos y de centros de poder, aparece un nombre que a Trump le quema. Mar-a-Lago. Exactamente. Ese espacio fue un nodo de tráfico. Entonces habrá testigos. Y si hay testigos, hay testimonios. Y esto aterra al presidente. Por eso intentó convertir a Clinton en un escudo. Y por eso mismo esa maniobra se les acaba de caer. Esto pulveriza el argumento de Trump. ¿Demócratas protegiéndose a los suyos? Eso es falso. Si Clinton tuvo vínculos con Epstein, deberá explicarlos hasta la ley. Punto. No hay excepción. Y lo más importante para Trump, cualquier atención sobre Epstein lo perjudica, porque destruye la idea de que todo fue trivial, social e irrelevante. Y hay más. Esta lógica aplica también a quienes hoy se esconden. Pam Bondi está desafiando situaciones. Steve Bannon aparece una y otra vez en comunicaciones sensibles. Si el estándar es el desacato, entonces que se aplique, incluso al propio presidente. Porque si no honrar citaciones tiene consecuencias, esas consecuencias deben llegar a todos. That obviously is in July. For what it's worth, it's also not the sitting president's birthday. That is in June. And yet, this was the National Mall in Washington, D.C. at the beginning of this week. A big greeting card, a big birthday card, wishing a very happy birthday to a, quote, terrific guy. A guy whose birthday is Tuesday of this week.
You may recognize the doodle on the right side of the card there. You may recognize it from this. This is the birthday note that President Donald Trump apparently gave to the late pedophile and child sex trafficker Jeffrey Epstein while they were very close friends. A note on which he or someone drew a silhouette of a female torso, and also wrote Jeffrey Epstein a poem wishing him another year full of wonderful secrets. Donald Trump denies ever having anything to do with this, despite something that very much looks like his signature at the bottom of it. He actually filed a defamation suit against the paper that first reported this. But Monday this week, a life-sized version of that popped up on this birthday card on the National Mall. It is the handiwork of an anonymous group in D.C. that has done things sort of like this before. This was the group that put up the statue of Trump and Epstein holding hands last year. Remember that? Their newest installment has a cool new feature. This one comes with free pens, Sharpies. Passers-by are encouraged to sign the card if they had a message for Donald Trump, or I guess indeed for Jeffrey Epstein. The artists behind this also put out this filing cabinet overflowing with paper to represent the millions of documents related to Jeffrey Epstein that remain today inside the Justice Department's files, even though legally they should have all been released to the public by now. Congress, of course, passed a law to require DOJ to release all the Epstein files back in December. A full month after that deadline, the Trump administration still has not released the vast majority of its documents concerning Jeffrey Epstein, which again is something they are required to do by law. New CNN poll out today says the percentage of voters who approve of the amount of Epstein files that have been released by the Trump administration is 6%. La explicación que dio Rachel Maddow con claridad quirúrgica: el gobierno está incumpliendo la ley. El Congreso ordenó liberar los archivos, no lo hicieron. Y cuando la ciudadanía ve eso, responden. Una encuesta reciente del CNN lo deja claro. Solo el 6% aprueba lo poco que se ha divulgado. Es un rechazo demoledor. Trump puede demandar a quien publique, puede gritar noticias falsas y puede intentar cambiar de villano. Nada de eso borra lo que los archivos ocultan de la información que se debe liberar. Y cada día que pasa, el costo político crece. Esta semana dejó algo nítido. El encubrimiento ya no se sostiene. Cuando el Congreso avanza contra Clinton y exige transparencia total, se le cae la coartada a Trump. Cuando el arte, la prensa y la opinión pública convergen, el silencio oficial se vuelve una confesión. No es de izquierda contra derecha, es poder contra ley. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, el poder empieza a perder terreno. Si hubo una red, debe desarmarse. Si hubo protección, debe exponerse. Y si hay responsables, deben responder sin apellidos sagrados. Esto es Rumor de Estado. Con una sola declaración inicial, Jack Smith destrozó años de mentiras de Donald Trump, la fábula de la inocencia, el cuento de la persecución política y el delirio del sistema judicial de 2 niveles, que supuestamente lo perjudica, cuando en realidad lo ha protegido a él y a toda una clase Epstein durante mucho tiempo. Smith no necesitó dramatismo, no necesitó ataques, le bastó decir la verdad frente al Congreso. Y eso explica por qué Trump está en pánico. Hoy en Rumor de Estado vamos a ver completa esa declaración inicial. Después vamos a escuchar a Jamie Raskin, que dejó algo aún más incómodo. Un diagnóstico brutal de cómo se rompe la justicia cuando el poder exige impunidad. Pero primero empecemos donde duele, con Jack Smith. Pasemos a video. Ranking Member Raskin, members of the committee, thank you for the opportunity to discuss my work as special counsel. I love my country and believe deeply in the core principles upon which it's founded. For nearly 3 decades, I've served as a career prosecutor in both Republican and Democratic administrations. I've handled cases ranging from domestic assault and gang violence to public corruption and election crimes across the United States, and I've prosecuted war crimes overseas. I am not a politician, and I have no partisan loyalties. My career has been dedicated to serving our country by upholding the rule of law. Throughout my public service, my approach has always been the same. Follow the facts and the law without fear or favor. Experienced prosecutors know that specific case outcomes are beyond our control. Our responsibility is to do the right thing, the right way, for the right reasons. These principles have guided me through my career
including as special counsel. I'm proud of the work my team did, and I appreciate the opportunity to appear here today to correct false and misleading narratives about our work. During my tenure as special counsel, we followed Justice Department policies, we observed legal requirements, and took actions based on the facts and the law. I made my decisions without regard to President Trump's political association, activities, beliefs, or candidacy in the 2024 election. President Trump was charged because the evidence established that he willfully broke the law, the very laws he took an oath to uphold. Grand juries in 2 separate districts reached this conclusion based on his actions, as alleged in the indictments they returned. Rather than accept his defeat in the 2020 election, President Trump engaged in a criminal scheme to overturn the results and prevent the lawful transfer of power. After leaving office in January of 21, President Trump illegally kept classified documents at his Mar-a-Lago social club and repeatedly tried to obstruct justice to conceal his continued retention of those documents. Highly sensitive national security information was held in a ballroom and a bathroom. As I testify before the committee today, I want to be clear. I stand by my decisions as special counsel, including the decision to bring charges against President Trump. Our investigation developed proof beyond a reasonable doubt that President Trump engaged in criminal activity. If asked whether to prosecute a former president based on the same facts today, I would do so regardless of whether that president was a Democrat or a Republican. No one should be above the law in this country, and the law required that he be held to account, so that is what I did. To have done otherwise on the facts of these cases would have been to shirk my duties as a prosecutor and as a public servant, of which I had no intention of doing. I remain grateful for the counsel, judgment, and advice of my team. President Trump has sought to seek revenge against career prosecutors, FBI agents, and support staff simply for having worked on these cases. To vilify and seek retribution against these people is wrong. Those dedicated public servants are the best of us, and it has been a privilege to serve with them. After nearly 30 years of public service, including in international settings, I have seen how the rule of law can erode. My fear is that we have seen the rule of law function in our country for so long that many of us have come to take it for granted. The rule of law is not self-executing. It depends on our collective commitment to apply it. It requires dedicated service on behalf of others, especially when that service is difficult and comes with costs. Our willingness to pay those costs is what tests and defines our commitment to the rule of law and to this wonderful country. Esta situación es para pensar, es una demolición. Smith no discute opiniones, enumera delitos, y cuando advierte que la ley no se ejecuta sola, está diciendo algo que muchos prefieren ignorar. Si el Estado no paga el costo de aplicar la ley al poderoso, la ley se erosiona. Trump respondió con lo único que sabe: amenazas, vendetas, ataques a fiscales, agentes y personal de apoyo. Smith, en cambio, lo dejó claro: eso está mal. Perseguir a servidores públicos por cumplir su trabajo es una señal inequívoca de autoritarismo. Y aquí viene lo decisivo: aceptar la verdad implica romper incomodidades, implica dejar de tratar a los expresidentes como intocables, e implica entender que pasar páginas sin justicia invita a la repetición. Ahora, escuchemos cómo Raskin desarma las excusas legales que el trumpismo intenta vender. Pasemos al clip. The chair now recognizes the ranking member for 5 minutes. Well, thank you, Mr. Chairman. And the good gentleman from California certainly knows, because he was a student of mine, that lawyers go to court and sometimes they win motions and sometimes they lose motions, and there's no crime in any of that. And I'm just sorry that you had to be lectured about humility and restraint by
a politician, because we might not be best poised to lecture you on those particular virtues. But let's go to the toll record, since that's been raised, Mr. Smith. First of all, Congress has allowed toll records to be subpoenaed. This committee has actually tried to limit it over the years, and the senators who are whining the most over on the Republican side in the Senate, they never went along with our determination to try to limit the government's ability to subpoena toll records. So it's perfectly lawful what you did. Explain, why did you want those toll records? We wanted to conduct a thorough investigation of the matters that was assigned to me, including attempts to interfere with the lawful transfer of power. The conspiracy that we were investigating, it was relevant to get toll records to understand the scope of that conspiracy, who they were seeking to coerce, who they were seeking to influence, who was seeking to help them. And that's normal investigative practice, right? In conducting a criminal investigation, securing non-content toll records, as you described, is a common practice in almost any complex conspiracy. Okay, let's go to something else that I've been hearing over the last week by our colleagues as they've eagerly anticipated your arrival here. They've been saying that there's some kind of First Amendment defense that Donald Trump would have had to the crimes you indicted him for. Is there a valid First Amendment defense to defrauding the public? Is there a valid First Amendment defense to disrupting a federal proceeding? Is there a valid First Amendment defense to violating the voting rights of the people and cheating the public out of a fair election? The First Amendment is something that we took seriously in our investigation. But the First Amendment does not protect speech that facilitates a crime. Speech that is used to facilitate a crime, a fraud crime in particular, is not protected under the First Amendment. The Supreme Court precedent on that is clear. This is an issue that we litigated before the district court, and the district court ruled, as I just stated, that it is not in fact protected. And the case law is perfectly clear on this, right? All frauds are perpetrated by speech, right? Yes. All conspiracies are perpetrated by speech. So just because your criminal conduct is brigaded with speech doesn't somehow mean you've got a First Amendment defense against trying to overthrow the government. I mean, the people who attacked the police officers on January 6th were chanting, "Hang Mike Pence." I suppose that was political speech, or they were saying, "Stop the steal." Does that mean they've got a First Amendment defense to violent assault against the officers? It does not. William Barr, by the way, was somebody who was perfectly clear about that. Donald Trump's own attorney general said, there's no freedom of speech that you have to engage in a conspiracy, to overthrow an election, to commit crime. He was perfectly clear about that. Back in those days, in fact, lots of people on that side of the aisle, including my good friend, the chairman, denounced the violence that took place on January 6th. The cat's got their tongue these days. My friend Chairman Jordan said, what happened last week was terrible, was tragic. It's as wrong can be, he said. Republicans, we know all political violence is wrong. I asked my friend Chairman Jordan at a rules hearing, are you also not interested in what happened to us on January 6th? He said, of course, everyone's interested in holding people accountable who did wrong. The FBI is doing that. The Justice Department is doing that, appropriately so. What do you think about the attack on the Department of Justice and the special counsel for doing your jobs? I think the attack is unjustified. I think the people who worked with me as career public servants are people, they're part of the reason I've been a prosecutor for so long, is to work with people like that, not just the prosecutors in my office, but also the agents, FBI agents who are heroes, who have served their country not only as agents, but also overseas. I think those attacks are unwarranted based on the facts, and I think that they have no basis
in who we are as Americans, as a country. I don't see attacking people like that as anything. Aquí se cae otra máscara. Cuando dicen que es solo un discurso, mienten. El derecho es nítido. El crimen no se blinda con micrófonos y cuando Raskin pregunta por qué se ataca al Departamento de Justicia y al fiscal especial por su trabajo, Smith responde lo obvio. Esos ataques son injustificados y dirigidos contra las personas que han servido al país, incluido con agentes federales del Buró de Investigación con honor. Lo que vimos hoy es el choque entre dos visiones, una que exige impunidad y otra que exige el Estado de Derecho. Y así es como el trumpismo quedó expuesto una vez más. La declaración de Jack Smith no es un trámite, es un parteaguas. Dejó claro que Trump no es una víctima del sistema, es un beneficiario de su indulgencia. Y dejó una advertencia que no podemos ignorar. La justicia solo existe si estamos dispuestos a pagar el costo político de aplicarla a los poderosos. Rectificar lo que Trump rompió no será cómodo. Exigirá abandonar viejas referencias y de enfrentar campañas de intimidación y sostener a quienes hacen cumplir la ley. Pero la alternativa es peor, normalizar que quien pierde una elección intente robarla cuando quienes lo persiguen lo intentan investigar. Eso no es una unidad, es una rendición. Y hoy por hoy, por primera vez en mucho tiempo, la rendición perdió terreno. Si este análisis te resultó útil, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Ya estamos cada vez más cerca de los 1000 suscriptores y con tu ayuda lo conseguiremos. Esto es Rumor de Estado. El berrinche que J.D. Vance acaba de publicar dice mucho del mal momento del Partido Republicano. No solo del descalabro de hoy en el mandato de Trump, sino de lo que se viene en 2026 y del muro con el que Vance se va a estrellar en 2028. Hoy, en Rumor de Estado, vamos a explicar cómo Vance echó a perder la jugada central de Donald Trump antes de las intermedias y por qué eso hunde sus aspiraciones presidenciales. Antes de empezar el video, deja tu like a este video si te gusta el canal, suscríbete que nos ayuda un montón. Ahora sí, todo arranca con la maniobra para robar escaños en Texas e Indiana. Obviamente no salió, y ese contexto es clave para entender por qué el post de Vance sobre por qué los demócratas están ganando la batalla del rediseño de distritos. Escuchemos primero a Pete Buttigieg para poner piso del tema. Pasemos a video. We have learned of important news in the redistricting fight. For months now, Donald Trump and J.D. Vance have been pressuring Indiana to redraw its maps to give them a further unfair advantage in the midterm elections for control of Congress. But so far, even in deep red Indiana, even where there is a Republican supermajority in the legislature, they haven't done it. And I think the reason they haven't done it is that they are ashamed of what Donald Trump and J.D. Vance are asking them to do. I was there a few weeks ago, rallied with hundreds of Hoosiers in the State House, standing up to demand that the voters not be cut out of the political process through extreme gerrymandering. And this has clearly become such a problem for Indiana Republicans and such a problem for the White House that J.D. Vance has to personally go there to try to get them to do something that they know deep down. El mensaje es transparente. Si ni en Indiana se atrevieron a manipular mapas porque el costo político ya no lo aguanta, Vance viajó aún así, presionó y salió con las manos vacías. Ese fue el primer portazo colectivo que encendió pequeñas chispas de rebeldía interna. Y a partir de ahí se encadenó con lo que veremos ahora, la reacción furiosa de Trump cuando el Senado estatal dijo que no. In Indiana, just a few moments ago, the Senate there rejected the congressional maps to redistrict in that state. A number of Republicans voted against that redistricting effort. You have spent a lot of time talking about this. The Vice President traveled to Indiana. What's your reaction? Well, we won every other state. That's the only state. It's funny because I won Indiana all 3 times by a landslide. And I wasn't working on it very hard. Would have been nice. I think we would have picked up 2 seats if we did that. You had one gentleman, the head of the Senate, I guess, Bray, whatever his name is. I heard he was against it. He'll probably lose his next primary, whenever that is. I hope he does, but because he's done a tremendous disservice. I mean, think of it. It's a great place. I love the people there. They love me. You know, we won in a landslide all 3 times. Got tremendous votes. I got record votes. And then there's no reason for doing that. And the Democrats do it to us, so I can't imagine that they do it. But I wasn't very much involved. But there's a man named Bray, as I guess, head of the Senate. Was that Bray? Is that the name, Bray? I mean, I'm sure that whenever his primary is, it's I think in 2 years, but I'm sure he'll go down. He'll go down. I'll certainly support anybody that wants to go against him. Ahí está.
Amenazas de levajo en primaria al líder republicano local. La traducción: el trumpismo perdió la palanca en su propio bastión y cuando pierde intenta intimidar. Pero el fracaso en Indiana tuvo un efecto dominó. Abrió un espacio para que los demócratas muevan tablero en otros estados clave. Y ahí es donde entra el nuevo desahogo de Vance, que intenta culpar a otros por lo que él no pudo conseguir. El Senado de Virginia aprobó una enmienda constitucional que manipula los distritos electorales de los demócratas. Yo la llamo redistribución de distritos. Ahora, la Asamblea General está trabajando para imponer nuevos mapas electorales y forzar una elección especial en abril. Mapas que cambiarían la delegación de Virginia a 10 demócratas y un solo republicano. Lady Vance respondió sarcástico: quiero agradecer a Bray Roderick por no intentar siquiera luchar contra ese extraordinario abuso de poder demócrata. Ahora los votantes de Indiana y los votos de los republicanos de Indiana importarán mucho menos que los votos de los demócratas en Virginia. Les dijimos que sucedería y no hicieron nada. El subtexto del post es viral para Vance. Si intentas recordar públicamente que Indiana te ignoró, solo refuerzas que no te hacen caso. Y eso importa más allá de 2026. Los varones del partido llevan semanas empujando la idea de que Vance es el heredero de Trump para 2028, pero el comportamiento de Indiana grita otra cosa. No lo ven como un líder inevitable, no tiene arrastre. Sin arrastre no hay disciplina y sin disciplina no hay mapas, no hay escaños y no hay nada de pensar que eres el siguiente. Mientras tanto, los demócratas entendieron que la ventana está abierta y están jugando duro en lo institucional y lo procesal. Esto incluye calendarios electorales que no regalan ventajas al trumpismo y una oferta en recortes y legislaturas estatales para impedir mapas amañados. Con ese frente activado, la mayoría de Trump en la Cámara se queda en el MAJ. Una mayoría mínima, tambaleante, con vacantes y votaciones que ya no controla como antes. Entonces, en resumen, Indiana dijo que no y Vance está desnudo prácticamente. Sin carisma, sin obediencia y sin victorias. Virginia, mientras tanto, se mueve y el trumpismo se queja porque llega tarde. 2026 pinta un buen año, pero 2028 peor para quien pretende heredar sin demostrar liderazgo. Si te sirvió este análisis, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios, ¿el fracaso de Vance en Indiana fue una anécdota? ¿O en realidad será el inicio del fin de su inevitabilidad? Nos vemos en el próximo Rumor de Estado. Lo que van a ver hoy no es un incidente ni un exceso aislado. Es la consecuencia directa de un poder que se siente intocable. Hace apenas una hora salió un video y mientras muchos todavía lo estaban procesando, se confirmó algo todavía más grave. Agentes federales ejecutaron a otra persona a plena luz del día, frente a una tienda de donas en Minneapolis. Múltiples disparos y un testigo lo dijo sin rodeos. Fue una ejecución y lo fue. Esto es lo que ocurre cuando se normaliza la violencia del Estado y se la viste de seguridad. Pasemos a video. From New York, I'm Chris Hayes. Breaking news at this hour. We have some exclusive reporting tonight from MS Now about a top Trump official directly intervening in the effort to deceive the American people about the killing of Renee Good by ICE earlier this month. Now, we've known for a while now the Trump Department of Justice is refusing to investigate Jonathan Ross, the ICE officer who killed Good. Instead, the DOJ wanted to investigate Renee Good and her grieving widow. MS Now previously reported that a half dozen leaders of the Justice Department's Civil Rights Division resigned in protest over the decision not to investigate Ross, something that happens quite often in law enforcement shootings. Separately, several federal prosecutors who are based in Minnesota, including the number 2 in the office, also resigned in protest of the decision to investigate Good's widow. We've also learned that the FBI supervisor in Minneapolis, a person who sought to open an investigation into the killing of Good, again, which would be essentially standard practice, stepped down in protest over what the Trump DOJ is doing. Now, thanks to MS Now reporters Carol Lennick and Ken Delaney, and we know that it was aides in the office of Deputy Attorney General Todd Blanche that directed federal investigators in Minnesota to shut down the investigation into the killing of Good and instead probe the victim for possible criminal liability. 3 people briefed on the discussion say those aides wanted a criminal investigation into Renee Good, who was shot 3 times at point-blank range while trying to drive away from officers in her Honda Pilot. A federal judge rejected a warrant to investigate Good, citing the fact that the woman had died. These revelations come as thousands spent the day braving absolutely frigid sub-zero temperatures to protest what's happening. Esto es lo verdaderamente obsceno. Crean el peligro y luego huyen de él. Disparan primero y piensan después, si es que piensan.
¿Qué clase de fuerza del orden necesita 6 hombres armados y más de 10 balas para supuestamente controlar a una persona frente a una tienda de donas? Si realmente se tratara de alguien violento, ¿no existirían otros métodos? ¿O la verdad es que disparar ya es el método? Y antes de pasar al siguiente punto, hay algo que no podemos ignorar. Mientras esto ocurre, decenas de miles de personas protestan de forma pacífica en todo el país. En Minneapolis, con temperatura bajo cero, en Wisconsin, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, gente normal, sin armas, sin grabar en su propia calle, diciéndole que la van a poner en una lista de terrorismo doméstico. Lo que tenemos no es un error, es un régimen de intimidación. Ponerles más cámaras no cambia nada, solo significa más dinero para ICE, más presupuesto para la militarización y más negocio para el complejo del Estado policial, más vigilancia contra ciudadanos y más acoso, más miedo inclusive como política pública. 7 demócratas decidieron alinearse con los republicanos para seguir financiando esta maquinaria. Henry Cuellar, Jared Golden, Mary Gluesenkamp Pérez, Laura Gillen, Don Davis, Tom Susi y Vicente González. Sus votos no son abstractos, tienen consecuencias reales, son personas muertas en la calle. Y mientras tanto, algunos republicanos salen a decir que tal vez estuvo mal detener a un niño de 2 años o usar un niño de 5 años como carnada para atraer a su familia. Gracias por esta revelación moral tardía. El daño ya está hecho. ¿De verdad alguien cree que eso corrige con capacitaciones o videos corporativos? Esto no es falta de entrenamiento, es una cultura de brutalidad. Of the House Judiciary Committee. Congressman, the idea of abolishing ICE, it's sort of a common refrain at these protests. Let's get your take on it. No, well, I mean, that's ridiculous. I mean, there's blame to be had here, and let me tell you who should be blamed for this. The governor and the mayor. Clearly, when they establish sanctuary states, when they establish a sanctuary city and they say breaking the law is okay, when they defend not only illegals, but worse than that, what we're really going after, illegal criminals who are guilty of violent crime. And I know it's bizarre to say, but it's true. They still want to keep them in the city. They still want to keep them in the state. What normal neighborhood, anybody's neighborhood, any of the people that are watching and listening to this now, would you want dangerous criminals roaming around your neighborhood? You would want the feds to come in. You would want ICE to come in, especially for those that are guilty of violent assault. And those are the individuals they're looking for. We just can't let things go like that. And by the way, don't let the left kid you with this, that this is just a normal protest where people are peacefully protesting. No, it's not. Peaceful protesters don't have 9mm weapons with 2 extra magazines. Peaceful protesters, I don't know about you, but I'm sure the same as me. I don't go in my closet and I don't have professional grade gas masks ready to go in case tear gas is thrown. A normal neighborhood, what happens in a normal situation is they cooperate, they try to help, or they just stay out of it. This is not normal. Lo que vimos hoy es el resultado lógico de un sistema que premia la violencia, protege a los agresores y castiga a quienes se atreven a mirar. ICE no está fuera de control, está funcionando exactamente como fue diseñada, bajo el gobierno de Donald Trump, con respaldo político, presupuestario y mediático. No se trata de reformar esto, se trata de desmantelarlo, de retirar fondos y de despedir responsables presentando cargos cuando corresponde. El verdadero peligro no está en la gente que protesta con frío extremo y manos vacías. Está en quienes disparan, mienten y luego se esconden detrás de una placa. Y lo más alarmante no es solo cuántas personas mueren, sino el riesgo de que nos acostumbremos, que eso se vuelva paisaje. Eso sería una derrota final. Si te gustó el video no olvides darle like, comentar y compartir. Esto es Rumor de Estado. Apenas unos días después de que los republicanos en la Cámara dejaran claro que atacar a nuestros aliados de la OTAN o a Groenlandia era su línea roja, Donald Trump ha decidido cruzar esa línea sin ningún pudor en su publicación más reciente. Parece no importarle en absoluto las advertencias que vienen desde la Cámara, porque continúa avanzando con sus propias amenazas. Y estas deberían, si los republicanos que dicen tener carácter realmente lo demuestran esta vez, activar un proceso de juicio político del cual vamos a hablar en detalle. Ahora, bien, hay que confiar en que los republicanos actúen con firmeza frente a Donald Trump. No es algo que históricamente haya dado muchos resultados. Sin embargo, si tomamos en serio lo que dijo Don Bacon, lo veremos justo antes de analizar esta publicación. El panorama se ve realmente complicado para Donald Trump, especialmente tras el anuncio que acaba de hacer contra Groenlandia y contra la OTAN. Pasemos a video. Who oppose his strange
talk on Greenland is also absurd. And I think a lot of the stuff about invading Greenland, he says, I believe it's really being done for negotiating effect. But he says it almost every day. So I feel like people like me and others, we got to speak up and say it's wrong. You don't threaten a NATO ally. They've been a great ally. We've had bases on there since World War II. Denmark has fought with us by our side in Iraq and Afghanistan. So I feel like it's incumbent on folks like me to speak up and say that these threats and bullying of an ally are wrong. And just on the weird chance that he's serious about invading Greenland, I want to let him know that it would probably be the end of his presidency. Most Republicans know this is immoral and wrong, and we're going to stand up against it. So what would happen if he decided to use military force to take over Greenland? Well, I think one way or the other way, whether it's even Republican control or if it's Democrat control after November, I think it would lead to impeachment. I think it's invading ally, to me, is a high crime and misdemeanor. And we have a treaty. We have the NATO agreement and it would be basically severing this whole agreement and invading an ally, a democracy. It's immoral, it's wrong. Lo que me da aún más confianza de lo que dice Don Bacon es el hecho de que se está retirando del Congreso y que, según que se le ha informado ampliamente, estuvo a punto de renunciar tras revelarse que Donald Trump y Steve Witkoff entregaron a los rusos una especie de manual de cómo negociar con Trump. Les dieron puntos claves de conversación, tomaron el plan que ellos querían y luego lo presentaron como propio. Caroline Leavitt intentó suavizar la situación. Marco Rubio también intentó restarle importancia, pero por supuesto, sabemos que Donald Trump está en el bolsillo de Putin y esto fue lo que casi llevó a Don Bacon, que de todos modos ya se retirara, a renunciar al Congreso. Además, sabemos que la mayoría de Mike Johnson cada vez se reduce más. Apenas puede llamarse mayoría en este punto. Es tan mínima que ni siquiera se puede terminar su palabra. Pero Donald Trump escuchó lo que dijo Don Bacon y decidió hacer una especie de burla. Un chiste sobre lo que se está oyendo de los republicanos y luego publicó el mensaje que vamos a ver ahora. Antes de eso, dijo lo siguiente ayer, preparando el terreno. Put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising their drug, like 7 times. This wasn't like a little bit more, 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of the, in fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. Así que el rey contra los aranceles, ese es él. La forma adecuada de responder a las críticas de que su poder no tiene el control y debería ser limitado incluso por su propio partido, proclamarse rey de los aranceles y amenazar a países que son nuestros aliados. Recordemos que Donald Trump está actualmente en guerra, y no solo con su propio partido republicano, sino también contra jueces de la Corte Suprema de tendencia republicana que están argumentando en contra de sus aranceles. Los aranceles, en teoría, deben utilizarse para proteger la seguridad nacional. Trump los usa para enriquecerse mediante el abuso y el oportunismo. Esto es clave no solo para entender esta publicación, sino para las implicaciones de las decisiones de la Corte Suprema, que es lo que tomará próximamente. Pero este fue el post muy extenso que Donald Trump acaba de publicar y que, considerando lo que dijo Don Bacon, debería activar un juicio político republicano. Donald Trump escribió una publicación larguísima en su red social. Así que prepárense. Durante muchos años hemos subsidiado a Dinamarca y al resto de países de la Unión Europea y a otros. Al no cobrarles aranceles ni ningún otro tipo de compensación, ahora después de siglos, es ahora que Dinamarca quiere que le devuelvan el favor. La paz mundial no está en juego. China y Rusia quieren Groenlandia. No hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto. Actualmente solo tienen 2 trineos tirados por perros como protección. Uno se agregó recientemente. Solo Estados Unidos de América, bajo el presidente Donald Trump, puede participar en este juego y hacerlo un gran éxito. Nadie tocará esta tierra sagrada, especialmente porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego. Además, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, el Reino Unido y Alemania, con Finlandia y Países Bajos, han viajado a Groenlandia por razones desconocidas. Esta es una situación extremadamente peligrosa y la supervivencia de nuestro planeta.
Esos países que están jugando este juego tan peligroso han introducido un nivel de riesgo que no es sostenible ni aceptable. Por lo tanto, es imperativo que para proteger la paz social y la seguridad global se tomen medidas contundentes para esta implicación de esta situación peligrosa termine de inmediato y sin cuestionamientos. A Francia, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. El 1 de junio de 2026, el arancel aumentará un 25%. Dicho arancel se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa total de Groenlandia. Estados Unidos ha intentado realizar esa transacción durante más de 150 años. Muchos presidentes lo han intentado y por buenas razones, pero Dinamarca siempre se ha sido defensivo. La necesidad de adquirir ese territorio es especialmente importante. Actualmente se están gastando cientos de miles de dólares en programas de seguridad relacionados con el domo, incluido el posible protección contra Canadá. Este sistema, aunque muy brillante pero altamente complejo, se puede funcionar en su máxima eficiencia debido a algunos ángulos, distancias y límites específicos. Si este territorio se incluye, Estados Unidos queda inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o con cualquiera de esos países que han puesto tanto en riesgo. A pesar de todo lo que hemos hecho por ellos durante décadas, incluida la máxima protección, gracias por su atención en este asunto. Hay muchísimo que analizar aquí, pero lo más importante es aclarar que estas tropas que se refiere Donald Trump cuando dice que Estados Unidos está siendo amenazado. Se trata de tropas de la OTAN que realizan ejercicios de entrenamiento rutinario en Groenlandia. La OTAN le está dejando claro a Trump que no necesita iniciar una guerra dentro de la propia OTAN. Estas tropas no están apuntando misiles contra Estados Unidos. Es un ejercicio de entrenamiento. Son muy pocas realmente. No enviaron 100,000 soldados para tomar el terreno. Pero Trump intenta presentar esto como una amenaza para justificar sus propias amenazas. El único motivo legítimo para que un presidente use aranceles en la máxima seguridad es una herramienta para sancionar a países con los que se mantiene una relación hostil. En cambio, Trump no. Él ve los aranceles como una herramienta para presionar a cualquiera que no se someta a su proyecto autoritario, a su lógica de Estado mafioso. ¿Y quién paga el precio? Nosotros. Europa le dice a Trump que Groenlandia no está en venta y él castiga a los consumidores estadounidenses con precios más altos por eso. Lo que está haciendo es escalar el conflicto. Y eso precisamente es lo que Don Bacon dijo que constituiría en una causa de juicio político. Esto es una guerra fría que Trump está lanzando contra la OTAN. Está diciendo que va a coercionar a Europa para quedarse con Groenlandia. ¿Qué tan lejos estamos quedando que se use la fuerza física? Porque Trump ya insinuó que no está contento con la presidencia de tropas allí, que las que ve como una amenaza. De nuevo, esto es un ejercicio de entrenamiento. Trump está usando como excusa para justificar una guerra con Europa por Groenlandia. No queremos Groenlandia, queremos los archivos Epstein, queremos precios más bajos, queremos terminar con la crisis de vivienda. No hay ninguna razón válida. Y resulta aún más absurdo que Trump hable de Rusia y China como amenazas terribles y requiere una respuesta inmediata. Incluso la toma de territorio mientras trata a Putin como un mejor amigo, como alguien que quiere recibir con la alfombra roja. Según Trump, Putin no quiere más territorio, no tiene ambiciones adicionales. Trump le dice al mundo que Putin simplemente está ahí, en Ucrania, sin aspiraciones mayores en Europa, pero al mismo tiempo afirma que Estados Unidos debe tomar Groenlandia. Ese es el nivel de gimnasia mental que está haciendo el presidente. Y una vez más, Trump castiga a Europa, castigándote a ti con precios más altos. Está encareciendo todo para castigarte a ti, como forma para castigar a Europa. Por la audiencia oral que la Corte Suprema realizó hace unos meses sobre los aranceles de Trump es tan crucial. Si la Corte le quita este poder a Trump, se puede decir, bueno, entonces tomaremos Groenlandia de otra manera, con fuerza. Por eso, Don Bacon, si hablabas en serio, debes impulsar el juicio político antes de que sea demasiado tarde. Lo que Trump está haciendo es ilegal. Se necesitan más republicanos que se pronuncien, porque sabemos cuál es el siguiente paso. Y todo esto debe entenderse en el contexto de que la Corte Suprema está a punto de decir. Eso fue lo que explicó Lawrence O'Donnell aquí. Humiliated again when the Supreme Court, including the justices who Donald Trump appointed, ripped apart the biggest and stupidest policy lie of the Trump second term. At 11:22 a.m., when Neil Katyal rose to address the Supreme Court, the first sentence he spoke contained only 3 words: tariffs are taxes. Donald Trump puede decir lo que quiera, pero no es el rey de los aranceles, no tiene poder absoluto y no puede imponer impuestos a los estadounidenses. Tampoco puede iniciar una guerra porque le dé la gana. Los republicanos, si es lo que realmente le importa, debe dejarlo claro. Que no todos lo harán, pero algunos pocos podrán hacerlo y todavía quedan un mínimo de esperanza en eso. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Ya estamos cada vez más cerca de los 1000 suscriptores.
y con tu ayuda lo conseguiremos. Esto es Rumor de Estado. Donald Trump y su portavoz Caroline Leavitt han vuelto al centro de la polémica. Y en este caso no solo por lo que está diciendo desde el podio, sino por una imagen suya que se ha vuelto viral por razones que francamente no deberían ser el foco de un debate político. Pero lo están siendo. Vamos a ser muy claros desde el inicio. Aquí no se trata de convertir esto ni en un circo ni de hacer ataques personales vacíos. Lo importante es que mientras esa foto se viraliza, algo más serio, que es su incapacidad para responder con responsabilidad, transparencia y rigor en un cargo que exige justamente eso. Y esa semana, ese contraste quedó expuesto de una forma contundente. Hoy, en Rumor de Estado vamos a desglosar todo esto. Y sí, al final también se van a decir algunas cosas directas sobre lo que representa Leavitt en términos de comunicación política, porque esto no es solo un tema de estilo, sino de consecuencias. Ahora, esta semana la foto de Caroline Leavitt no es solo lo que se está volviendo mega viral, también lo está haciendo su desempeño, no porque cómo se está viendo, sino por cómo maneja la información pública, cómo evade respuestas y cómo recurre a ataques cuando no puede sostener una explicación. Y eso fue exactamente lo que Jen Psaki analizó en un segmento que para nosotros es clave para entender lo ocurrido en estos días. Quiero empezar por ahí antes de entrar en el tema de la foto. Y sí, cuando lleguemos a esa parte vas a entender por qué todo el mundo está hablando de esa imagen. Pero bueno, primero pasemos con Jen. To this question from the Daily Mail's John Michael Reich. President Trump has talked twice in recent days, once at the Kennedy Center and then to Reuters again last night about canceling the election. Why is he talking about this? I believe you're referring to the president's interview at Reuters last night. I was in that interview. It was a closed-door interview. Obviously, there was not audio or video. The president was simply joking. I don't know about you, but I find the sitting president of the United States joking about canceling the next elections absolutely hilarious. Absolutely. Just joking there. Now, the reason, of course, I'm clearly kidding, that this is, of course, alarming and not funny at all, is that Trump keeps bringing up his desire to cancel the midterm elections. And he's doing things to try to make it harder for people to vote. Effectively, he's trying to end our nation's democratic experiment altogether. But the real reason I wanted to play that is because when Andrew Feinberg from The Independent presses her on the issue again, she just attacks him personally instead of answering his question. Americans for generations have fought and died for democracy, for this democracy. Are you saying that the president finds the idea of canceling elections funny? Andrew, were you in the room? No, you weren't. I was in the room. I heard the conversation. And only someone like you would take that so seriously and pose it as a question in that way. I mean, I think a lot of people take the president of the United States threatening to cancel elections pretty seriously, especially given he repeats it and has said it many times. Okay, today Leavitt got the very first question of the briefing to none other than anti-trans activist Riley Gaines. In a room where every seat is coveted, the White House gave her two, and those are kind of special seats on the side where normally the staff sits. One for her and one for her husband so we could show Leavitt their baby. And everybody loves a baby. But again, it's a little absurd, this whole thing. There were some real journalists, though, asking important questions in that room today. And Caroline Leavitt, of course, did not answer them. So I'm going to take a crack at a few of those. There were a lot of questions, of course, about ICE today. So I'm going to start with one of those. Nandita Bose from Reuters, go ahead. There have been multiple instances of American citizens being detained by ICE, and I'm wondering what the administration is asking the agency to do. What steps is the administration asking the agency to take to ensure that Americans are not wrongly arrested? Nandita, I hate to break it to you, but the truth is that the Trump administration is doing nothing to prevent U.S. citizens from being... Escuchar este análisis de Jen pone todo en perspectiva. El problema no es la foto, el problema es el patrón. Leavitt no responde, evade y cuando la acorralan con una pregunta legítima cambia el foco y ataca al periodista. Esa es una estrategia. Hablar para un solo espectador, para una sola audiencia y convertir cada intercambio en un acto de lealtad, no de información pública. Y eso se nota. Se nota en el tono, en la frialdad, en el desprecio hacia preguntas básicas y en esa idea que no saben rendir cuentas. Pero esa postura no vende política, no construye confianza y sobre todo no resiste la evidencia cuando las declaraciones quedan registradas. Ahora sí, pasemos al tema de la imagen, porque aunque no debería ser el centro de conversación, se volvió viral y está marcando la agenda digital. Y no, aquí no vamos a hacer un ataque superficial, lo que vamos a mostrar es el fenómeno y por qué ese ruido no debería tapar el asunto de fondo, el desempleo y la conducta institucional. Esta foto de Caroline Leavitt circuló con fuerza tras ser captada en un restaurante mexicano y el texto del post original decía: el rostro de mar a lago pasa factura.
Esta mujer tiene 28 años. En esta segunda imagen podemos observar de que un usuario respondió que su rostro siga tachando el relleno para que el efecto se note más rápido. Y en otra ocasión, otra cuenta escribió, ¿solo tiene 28? Yo pensé que estaba cerca de los 40. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque este tipo de viralidad revela algo más incómodo. La política se está degradando al punto de que una parte del público prefiere hablar de apariencia antes que de hechos. Y sí, la imagen se volvió un imán para burlas, comparaciones y comentarios crueles. Pero lo esencial no es eso. Lo esencial es que Levite hace desde el cargo lo que justifica, lo que encubre y cómo trata a la prensa y a la ciudadanía. Dicho esto, tampoco voy a fingir que la imagen no existe o que no está circulando. Existe, está circulando y se usa como munición. Pero el punto serio es este. Si tu comunicación pública se basa en humillar, desinformar o amenazar a periodistas por hacer preguntas legítimas, vas a terminar generando un clima donde todo se convierte en agresión, de ida y de vuelta, donde la conversación pública se vuelve más tóxica. Y lo más grave, Levite no ha mostrado interés real en corregir este patrón. Hemos visto cómo se llaman las noticias falsas a estos reporteros, cómo descalifica preguntas sobre casos sensibles y cómo normalizar discursos peligrosos, incluso cuando se trata de elecciones, detenciones o derechos civiles. Eso sí es noticia, eso sí tiene consecuencias. Ahora, sobre el discurso moralista de ciertos sectores hay un contraste que mucha gente señala entre los que predican públicamente y los que practican. Se exige a otros conducta y disciplina mientras se justifica el abuso, la arbitrariedad o el atropello institucional cuando beneficia a los propios. Y ese doble moral es parte del problema. Convierte la política en una guerra cultural permanente y el resultado es que la rendición de cuentas desaparece. Lo que debería importarnos realmente es esto. ¿Por qué una portavoz de la Casa Blanca está minimizando comentarios sobre cancelar las elecciones? ¿Por qué responde con ataques personales en vez de explicar qué se está haciendo para evitar las detenciones erróneas de ciudadanos por parte de ICE? ¿Y por qué se privilegia a activistas en la sala de prensa mientras se ignoran a preguntas sustantivas? Y ahí está el núcleo de esta historia. Y si queremos ganar políticamente, no basta con indignarse o con publicar posts ingeniosos. Se necesita una estrategia, acción institucional y claridad para exponer el abuso de poder con hechos. Porque del otro lado hay una maquinaria que se entiende como explotador del caos, como romper normas, como aprovechar vacíos del sistema. Así que sí, se puede reconocer lo que se está viralizando, podemos describirlo y contextualizarlo, pero no nos confundamos. El problema no es la foto, ni la conducta, es la desinformación y la degradación del estándar democrático que se pretende normalizar desde el podio. Si quieres apoyar que sigamos señalando esto con hechos y contexto sin convertirlo en un espectáculo como siempre, puedes suscribirte y dejar tu like en este video. Nos vemos en el próximo Rumor de Estado. Chuck Schumer no está a la altura. En el Senado, donde hace falta pulso firme y claridad moral, su liderazgo se ha reducido a silencios, tibiezas y gestos vacíos. Sus colegas demócratas que lo saben hace rato, por fin empiezan a actuar. Empujados por el escándalo y el rechazo creciente a ICE, hoy en Rumor de Estado te contamos cómo varios demócratas están saltándose a Schumer para frenar la maquinaria de abuso y despilfarro que Trump montó con sus matones con placa. Antes de empezar, deja tu like y suscríbete. Ayuda mucho al canal. Dicho esto, pasemos a video. Trump has made the foolish mistake many times of thinking what he wants is what America wants. He made that mistake with his illegal and unconstitutional Trump tariffs that are opposed by most Americans, with most Americans fully understanding that it is Americans and only Americans who actually pay the Trump tariffs. And Donald Trump has made the mistake of thinking what he wants to see in Minnesota is what Americans want to see. A new CNN poll shows that only 26% of Americans say the killing of Renee Good last week by ICE agent Jonathan Ross was an appropriate use of force. Only 26% think what Donald Trump and J.D. Vance have been telling them to think about that killing. A substantial majority thinks the killing of Renee Good was an inappropriate use of force. Fully 56% of Americans say that Jonathan Ross's decision to shoot and kill Renee Good was an inappropriate use of force. And those 56% of Americans are completely right. They have seen the video and they know what they've seen. Those 56% of Americans believe what they see with their own eyes and not what Donald Trump tells them to see. 51% say that the killing of Renee Good reflects bigger problems with the way that ICE is operating. A majority of Americans say that ICE enforcement actions are making the country less safe. 51% say that ICE enforcement actions are making cities less safe, and only 31%
think that ICE enforcement actions are making cities. Una mayoría clara vio el video, juzgó por sus propios ojos y no compró el libreto de Trump y J.D. Vance. Si más de la mitad del país cree que ICE empeora la seguridad, ¿por qué el líder demócrata del Senado no está encabezado al esfuerzo para contarle el flujo de dinero? No se arregla con más entrenamiento. En el presupuesto eso se traduce en más fondos. Mientras Schumer mira al techo, los republicanos huelen debilidad y piden incrementos para ICE. A continuación, escucha esto para explicar de dónde salió la plata para financiar esto y a quién se la quitaron. Everybody knows. I want everybody to understand the cuts to your health care are what's paying for this. All that extra money that everybody's paying right now in their premiums, all that extra money that you're paying, it is paid for with, it is all of that extra money that the government and the ACA subsidies that was given to nearly $1 trillion in healthcare was taken out and given to ICE. So understand how these dots connect. You get screwed over to pay a bunch of thugs in the street that are shooting mothers in the face. That is what this administration's doing. That's what the Republican. Esto no es solo inmoral, es un asalto presupuestal. Le suben la prima y ese extra termina en operativos de intimidación y fuerza letal mal usada. Si el argumento moral no resuelve, no mueve al Senado, que lo haga el político. Financiar a ICE es profundamente impopular. Lo nuevo es que aunque Schumer y Jeffries se resisten en la consigna de desfinanciar a ICE, la presidenta demócrata de apropiaciones en el Senado, Patty Murray, ya le dijo a la Casa Blanca, no habrá aumentos para ICE. ¿Suficiente? No. El listón correcto es 0, pero es el primer quiebre serio con la inercia de Schumer y un punto de apoyo para una pelea real en el paquete de gasto. Para entender por qué este giro importa, vale recordar el diagnóstico de por qué el fondo lleva dando desde 2018 sobre lo que es ICE y cómo se usa políticamente. Mr. Speaker, President Trump ran on a promise to the American people that ICE would go after the worst of the worst. Well, we are now coming up on a year of this presidency, and I want to talk to the folks at home who feel disillusioned by what ICE is doing in our country. Because what we have seen is that ICE is not overwhelmingly going after criminals. In fact, over 70% of people currently detained in detention facilities do not have a criminal record. So who are they going after? They are going after 6-year-olds in my district. They are going after students and permanent residents for their political views. They are going after Americans born and raised in the United States. And time again, Trump has floated taking away citizenship from U.S. citizens based on their ethnicity. At every point, this administration has lied to us about ICE in America, while some of the wealthiest actors in our country have tried to sell us a myth to defend it, including private prison contractors. And that myth, that ideology, is that our immigrant neighbors are our enemies and more dangerous than us. And they sustain that myth because if everybody believes it, they can get away with robbing all of us. I want to remind you where the real crime is. It's in the oligarchs taking $170 billion of our money from health care and food assistance and public programs and taking that and funneling it into a secret police program. It's the authoritarians trying to create a black box because once it is established, they can put political dissidents inside of it. But their hatred is a story, a myth, and we can choose to reject it. Donald Trump and Stephen Miller want you to believe that this is who we are as a country. And we are here to say that it is not. ICE no es un servicio de seguridad, es el brazo doméstico del proyecto autoritario de Trump y un líder demócrata que no nombra eso y que se ufana del bipartidismo, mientras el otro lado blinda a ICE y recorta salud, no es un líder, es un tapón. Si queremos cambiar la política, no basta con indignarnos con ICE, hay que cambiar quién decide el dinero. Y varios demócratas ya están rodeando a Schumer, anclar el presupuesto con 0 aumento, amarrar votos para tapar a riders pro ICE y obligar a negociar fuera de sus sombra. Eso es solo para si la base empuja y si quienes se postulan al Senado lo dicen sin rodeos. No $1 más para ICE. Schumer no va a liderar esta pelea, ya lo demostró. La buena noticia es que el clima cambió.
La opinión pública está del lado de poner freno y Patty Murray marcó línea. Y voces como el AOC llevan años trazando el mapa. Toca convertir ese mapa en votos y en partidas no financiadas. En este canal vamos a seguir el rastro del dinero, exhibir cada intento de maquillarlo como entrenamiento y respaldar a quienes estén dispuestos a cerrar la chequera de ICE. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Esto es Rumor de Estado. Llegamos a un punto en el que Donald Trump ya no oculta nada. Al contrario, parece rogar que prestemos atención a su deterioro cognitivo. En los últimos días, médicos y especialistas han puesto sobre la mesa algo gravísimo. Evidencias, imágenes, videos y análisis que apuntan a que Trump había sufrido un derrame cerebral. Pero honestamente, hoy no hace falta ningún informe clínico. Basta con escucharlo hablar o intentarlo hacer. Trump apareció hoy frente a los Florida Panthers para una ceremonia que debía ser sencilla. Saludar, sonreír, levantar un trofeo y retirarse. Pero lo que vimos fue otra cosa. Perdió el hilo. Se fue por las tangentes absurdas y terminó literalmente olvidando cómo hablar. Vamos a desmenuzarlo paso a paso. Pasemos a video. See what's going on, but when you see what's going on in Minnesota, we're taking out the worst, some of the worst criminals in the world are being taken out of our country. Murderers, drug dealers, some of the worst in the world. We have the lowest crime with best crime numbers we've ever had, and we have something else that's very special. We have 18 trillion. This is Vinny. Vinny had understand this better than maybe anybody in the room. $18 trillion worth of investment in the United States, which is bigger than any number. Bigger than any number. Esto es clave. No es un lapsus, ni siquiera es Trump siendo Trump. Y ya es hora de dejar de infantilizarlo. No es un niño. Es un adulto con poder absoluto que muestra una obsesión patológica con imponer su discurso incluso cuando no viene el caso. No puede detenerse, no puede adaptarse y ni siquiera puede leer el ambiente. Y esta incapacidad mental se traduce en política. Por eso digo que ICE es el Frankenstein de Trump, una extensión física de su mente deteriorada. Brutos, agresivos, sin empatía e imponiéndose en comunidades donde nadie los quiere. Eso ha sido Trump en política durante años. Cobra y no resuelve. Pero no terminó ahí. Pasó del hockey al petróleo. Sin transición, ni siquiera sin lógica. Míralo tú mismo. Is your birthday? What are you, about 32? You look so young. And you're doing great. You know, Doug Burgum said, he's the greatest oil man in the world. I wanted Doug for the job. He said, no, there's one man better. He would only say one man. That's not, you know, because he's a very unusual guy. But he said, Chris Wright. And we are now drilling more oil than any time, any country ever in history, right? And oil prices in many states are down to $1.99 a gallon. That's like a major tax cut, right, Catherine? That's like a major tax cut. So what we did is we gave Doug which he probably liked better because he likes real estate. He's the biggest real estate person in history. He has the Department of the Interior. So he drills and he owns the land. And the combination's been lethal, right? ¿Alguien entendió ese cambio? Nadie. Ni siquiera él. Trump salta de personas a petróleo, de petróleo a bienes raíces y de bienes raíces a sí mismo. Es una mente que ya no logra sostener una idea completa y mientras tanto hay preguntas reales que jamás responde. Por ejemplo, quiere hablar del petróleo, perfecto. Pero entonces, ¿por qué no explica por qué el dinero terminó en cuentas extranjeras tras la apropiación del crudo venezolano? ¿Por qué no habla de eso? Ah, claro. Porque requiere coherencia, memoria y atención sostenida. Y justo cuando parece que ya no puede empeorar, aparece su inseguridad más grotesca. I hate them. You hate standing here with all this power behind you. But I got power too. It's called the United States military. I don't care. Esto es profundamente perturbador. Trump ve al ejército no como una institución democrática, sino como una extensión de su propio ego. Algo que puede usar para intimidar cuando se siente pequeño, viejo, lento e irrelevante, sintiéndose opacado por atletas y responde con amenazas. Y sí, hay que decirlo sin rodeos. Esa obsesión por Groenlandia, por dominar y por poseer, nace del mismo lugar que su incapacidad para hablar y su necesidad para humillar. Él es un hombre profundamente inseguro cuyo cuerpo y mente ya no le responde. Y cuando intenta volver al discurso, simplemente colapsa. Mira este clip a continuación. We're going to pass the Presidential Wall of Fame. So I had a choice, Walk of Fame or Wall of Fame. And you know what I decided, right? I said walk.
because I think of the Esto no es gracioso, ni siquiera su meme. Esto es muy alarmante y grave. Él no sabe lo que dice, no sabe lo que quiere decir y no recuerda lo que acaba de decir. Su boca ya no está conectada lamentablemente con su cerebro. Y aún así, hay algo que nunca pierde: la vulgaridad. Cuando logra articular algo es para degradar la presidencia. Y ahí es donde entra el momento clave que Lawrence O'Donnell expuso magistralmente. Walking through a factory. The Washington Post reports TJ Sabula, a 40-year-old United Auto Workers Local 600 line worker at the factory, he told the Post that he was the one who shouted at Trump. Ford Motor Company, apparently in an effort to lose sales from coast to coast, suspended that worker pending an investigation. TJ Sabula told the Post that he had, quote, definitely no regrets whatsoever. Today, the United Auto Workers said in a statement, the auto worker at the Dearborn truck plant is a proud member of a strong and fighting union, the UAW. He believes in freedom of speech, a principle we wholeheartedly embrace, and we stand with our membership in protecting their voice on the job. The UAW will ensure that our member receives the full protection of all negotiated contract language, safeguarding his job and his rights. As a union member, workers should never be subjected to vulgar language or behavior by anyone, including the President of the United States. The Washington Post reports a cell phone video captured Trump, who was visiting the Ford F-150 plant in Dearborn, twice mouthing F you as he pointed to someone calling up to him from the factory floor below. Out of frame in the video, a person can be heard yelling, pedophile protector, just before Trump mouthed the insult. Sabula identifies as politically independent and said he never voted for Trump, but has supported other Republicans. He estimated that he was roughly 60 feet away from Trump on Tuesday and that the president could hear him, quote, very, very, very clearly. He said he was specifically referencing Trump's handling of the Epstein matter. I don't feel as though fate looks upon you often, and when it does, you better be ready to seize the opportunity, Sabula said. And today, I think I did that. And apparently, America agrees. 2 GoFundMe accounts launched to, quote, support TJ and help him pay some bills have raised over $809,000 in less than 24 hours, at which point TJ Sabula issued a statement saying, we greatly appreciate the outpouring of support at this time. We are closing donations to this campaign and encourage you to look for other causes and organizations to support. We appreciate every single donation, comment, share, and sign of support. And so factory workers around the country have now been alerted to how easy it is to get a payoff from an encounter with Donald Trump without going through any of the agony porn star Stormy Daniels had to go through to get her $130,000 from Trump. I don't feel as though fate looks upon you often, and when it does, you better be ready to seize the opportunity. TJ Sabula seized history. TJ Sabula provided future historians with a vivid look at who Donald Trump really is. TJ Sabula's contribution to history is a valuable reveal to future historians about just how small a man Donald Trump is, how weak he is, how uncontrollable his vulgarity is. Presidents throughout history have been yelled at, shot at. They've been called murderers and war criminals to their faces. They've had their sleep disrupted by protesters outside the White House at night. They've had shoes thrown at them. And not one of those presidents gave anyone the finger. When an assassin's bullet missed Franklin Roosevelt and hit the mayor who was beside him, he did not turn and give the finger to anyone. George W. Bush ably ducked those shoes and never considered giving the finger to anyone. No president would allow the presidency to sink that low until Donald Trump. And in giving that little finger yesterday, Donald Trump created a national hero who takes his place in history now with more dignity than Donald Trump has ever mustered.
When Donald Trump walks by, everyone in America has a First Amendment right to say, pedophile protector. When Donald Trump walks by, everyone in America has a right to say whatever they want. And only Donald Trump among our presidents could decide to make a factory worker who criticizes him world famous and a bit richer by Donald Trump indulging his childish anger. Esto es histórico. Presidentes han sido insultados, atacados, amenazados e incluso baleados. Ninguno reaccionó así. Ninguno. Trump convirtió su rabieta en un acto político y sin querer creó un símbolo de dignidad obrera frente a su miseria moral. Un trabajador con una frase expuso más sobre Trump, más que 1000 discursos. Y Trump con un gesto vulgar confirmó todo lo que se dijo de él. Hoy no vimos a un presidente celebrando un campeonato. Vimos a un hombre cognitivamente deteriorado, incapaz de sostener una idea, dominado por sus propios impulsos y resentimientos. Un presidente que no puede hablar de hockey sin terminar amenazando con el ejército. Un presidente que no puede responder a una crítica y degradar a la institución que ocupa. Esto ya no es ideología, es incapacidad. Y cuando más se expone, más claro nos queda que el problema no es solo que Trump lo que él pensaba, sino que ya no puede pensar con claridad. Si este análisis te resultó útil, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Y darle like. Esto es Rumor de Estado.